अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम से की क्लास नंबर 5 के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, जिस तरह से आपको मालूम है 2026 के जो सवालात हैं उनमें 2025 की निस्बत 25% क्वेश्चन जो है ना वो तब्दील किए हैं। 75 क्वेश्चन जो है ना वो तकरीबन नए हैं। तो टोटल इसमें 300 सवाल हैं। आपके एग्जाम में 25 आएंगे। 25 में से आपने 15 ठीक करने हैं पास करने के लिए। तो आज की क्लास से पहले आप 120 क्वेश्चंस देख चुके हैं, सुन चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम अगले 36 क्वेश्चंस करेंगे। 36 इसलिए क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल होंगे वो जो है ना वो वेर्दादेरो फाल्सो, ठीक या गलत के सवाल हैं। तो ये टोटल 36 हैं। तो बजाय इसके कि हम 6 अगली वीडियो के लिए छोड़ दें, सबको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये है। En España, la Constitución obliga a todos los ciudadanos a practicar una religión. स्पेन में जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, आइन लाजमी करार देता है अपने शहरियों को कि वो एक मजहब अपनाएं। वेर्दादेरो या फाल्सो? तो ये है फाल्सो। आइन बिल्कुल किसी को लाजम नहीं करार देता कि आप कोई ना कोई मजहब जो है ना वो अपनाएं। तो ये है फाल्सो। Agla Sfala, los españoles que obtienen la nacionalidad por residencia deben esperar 3 años para poder votar en las elecciones. वो स्पेनिश शहरी जो नेशनैलिटी जिनको मिलती है, किसी और मुल्क के होते हैं लेकिन नेशनैलिटी लेते हैं, उनको 3 साल इंतजार करना पड़ता है वोट कास्ट करने के लिए। वेर्दादेरो या फाल्सो? तो ये है फाल्सो। बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ता। जब आपको नेशनैलिटी मिलती है उससे अगले जो भी इलेक्शंस होते हैं आप उनमें वोट कास्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, en España la Constitución prohíbe la tortura y la pena de muerte. स्पेन में आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ममनू करार देती है कि जेल में जो कैदी हैं उनको मारा पीटा जाए या सजाए मौत दी जाए। वेर्दादेरो या फाल्सो? वेर्दादेरो कहते हैं जी बिल्कुल ये राइट है, ऐसी है, और फाल्सो कहते हैं गलत है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। स्पेन का आइन इस चीज के खिलाफ है। अगला सवाल कहता है, el funcionamiento de los partidos políticos tiene que ser democrático. जो सियासी पार्टियां हैं उनका जो काम काज है, उनका जो फंक्शन है वो भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मतलब उनके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। वेर्दादेरो या फाल्सो? तो ये है वेर्दादेरो। ¿Se puede obligar a alguien a decir cuáles son sus ideas políticas o religiosas? क्या किसी को कहा जा सकता है कि वो बताए हमें उसका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है या वो कौन से मजहब को फॉलो करता है? वेर्दादेरो या फाल्सो? ये है फाल्सो। नहीं किया जा सकता। किसी को भी हम ओब्लिगार नहीं कर सकते कि वो हमें लाजमी तौर पे बताए कौन सा उसका मजहब है या कौन सी उसकी सियासी पार्टी है। अगला सवाल कहता है, se puede limitar a una persona el derecho a entrar y salir libremente de España por motivos ideológicos? सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, उसकी सोच की वजह से हम एक बंदे को स्पेन में दाखिला ममनू करार दे सकते हैं। वेर्दादेरो या फाल्सो? तो ये है फाल्सो। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं प्रोहिबिट किया जा सकता। अगला सवाल कहता है, ला एजुcación primaria, प्राइमरी की जो एजुकेशन है जो कि 6 से 12 साल तक होती है, इस ग्रातुइता y obligatoria, ये फ्री है और लाजमी है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, वेर्दादेरो। 6 से 12 साल की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री है और साथ साथ लाजमी भी। अगला सवाल कहता है, la constitución garantiza el derecho de los españoles a una vivienda digna. स्पेन का आइन इस चीज की जिम्मेदारी लेता है, इस चीज को पूरा करने का कहता है कि हर बंदे के पास, हर शहरी के पास एक रहने के लिए ठीक जगह हो। दिगना होता है जो कि मतलब आपकी इज्जत को संभाल सके। वेर्दादेरो या फाल्सो? तो इसका दुरुस्त जवाब है वेर्दादेरो। बिल्कुल स्पेन का आइन इस चीज की गारंटियां देता है कि ऐसा ये आपका राइट है कि आपके पास रहने के लिए एक रिहाइश हो, वो भी दिगना। अगला सवाल कहते हैं, en España la policía puede entrar en cualquier casa sin resolución
judicial en cualquier momento. اسپین میں جو پولیس ہے وہ کسی بھی وقت آپ کے گھر داخل ہو سکتی ہے بنا عدالتی لیٹر کے یا عدالتی اجازت کے. verdadero یا فالسو؟ تو یہ ہے فالسو. اسپین میں پولیس آپ کے گھر نہیں داخل ہو سکتی، صرف ہو سکتی ہے تو کسی جج کی اجازت کے ساتھ. Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles salvo resolución judicial. جو اسپینش شہری ہیں ان کی آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیکرٹ میں رہتی ہے، یا کوئی بھی مثال کے طور پہ کوئی ایجنسی یا کوئی بھی اور بندہ کسی کی باتوں کو سن نہیں سکتا یا ان کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ہاں جب عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو کہ اس کو ہم نے کرنا ہے، ٹریپ کرنا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. verdadero یا فالسو؟ تو یہ ہے verdadero. بالکل se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a asociarse libremente. اسپین کا آئین ریکنوسر کرتا ہے، مانتا ہے اس چیز کو کہ شہریوں کا حق ہے کہ وہ اسوسیار ہو سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پارٹیز وغیرہ بنا سکیں. verdadero یا فالسو؟ تو یہ ہے verdadero. بالکل اسپین کا آئین اس چیز کے حق میں ہے. اگلا سوال، los profesores pueden enseñar con libertad dentro de los límites de la Constitución. جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ بالکل اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں، ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، صرف اور صرف ان کو آئین کے اندر رہنا ہے. verdadero یا فالسو؟ تو یہ بالکل رائٹ ہے، verdadero ہے کہ یہاں اسپین میں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھا سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آئین کے اندر رہنا. La Constitución reconoce únicamente los derechos fundamentales de los españoles. جو اسپین کا آئین ہے وہ صرف اور صرف شہریوں کے بنیادی حقوق کو مانتا ہے، یا صرف بنیادی حقوق اس میں ہے. verdadero یا فالسو؟ تو یہ ہے فالسو. صرف بنیادی حقوق نہیں، سارے حقوق تقریباً اس میں درج ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی صرف اور صرف حقوق نہیں ہیں. Los ciudadanos deben colaborar con los jueces si se lo piden. اگر جج حضرات کولیبوریشن مانگیں، مدد مانگیں، تو شہریوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. verdadero یا فالسو؟ تو یہ بالکل verdadero ہے. بالکل los ciudadanos deben colaborar con los jueces si se lo piden. verdadero. La ley limita el acceso de terceras personas a datos de carácter personal. اسپین کا جو قانون ہے وہ کسی بھی تیسرے بندے کا ایکسیس، آپ کی جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو لیمیٹار کرتا ہے، مطلب اس کے دور رکھتا ہے کسی کو بھی جو ڈیٹا پرسنل ڈیٹا سے. verdadero یا فالسو؟ تو یہ ہے verdadero. La libertad de prensa está limitada por el respeto al honor de las personas. جو پریس کا یا جو صحافیوں کی جو آزادی ہے وہ بالکل ہے، لیکن لیمیٹاڈ ہے، لیمیٹڈ ہے. اس کی لیمٹ کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کی عزت. دوسروں کی عزت کو آپ جو ہے نا وہ نہیں اچھال سکتے. verdadero یا فالسو؟ مطلب کسی کو اگر کوئی کہے جی میں نے یہ آزادی صحافت میں یہ ایسے کیا ہے، لیکن اس سے آپ کسی اور کی عزت کو جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہو، تو یہ آزادی صحافت نہیں مانا جاتا. اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے جو libertad de prensa آزادی صحافت está limitado، یہ limited ہے por el respeto al honor de las personas. verdadero آپشن ہے. اگلا سوال، en España las causas de separación y divorcio están reguladas por ley. اسپین میں جو سپریشن ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، اور طلاق ہوتی ہے، اس کے سارا جو وجوہات ہیں وہ قانون میں درج ہیں. verdadero یا فالسو؟ تو یہ ہے verdadero. اگلا سوال کہتا ہے la atención sanitaria gratuita es solo para personas mayores de 65 años. یہ جو مفت علاج ہے، مفت ہاسپٹل میں جو آپ کو چیک کرتے ہیں، وہ صرف 65 سال سے بڑے لوگوں کے لیے ہے. verdadero یا فالسو؟ تو یہ ہے فالسو، سب کے لیے.
En España los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. स्पेन में मर्द और खवातीन के सेम हकूक हैं. verdadero या falso, तो ये है verdadero. अगला सवाल, la enseñanza obligatoria consta de dos etapas. जो लाजमी एजुकेशन है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है. एजुकाción primaria, एजुकाción secundaria. एक को प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं. लाजमी. verdadero या falso, तो ये है बिल्कुल verdadero. जो लाजमी एजुकेशन है स्पेन में वो 6 साल से लेकर 16 साल तक है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन 6 से 12 साल तक और 12 से 16 साल तक है secundaria obligatoria. अगला सवाल कहता है, en España hay una religión oficial, एक ऑफिशियल मजहब है स्पेन में. verdadero या falso, तो ये है falso. कोई भी मजहब ऑफिशियल नहीं है यहाँ. La atención sanitaria pública es gratuita. जो पब्लिक को चेकअप किया जाता है, हेल्थ का चेकअप किया जाता है, ये फ्री है स्पेन में. तो verdadero ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है. अगला सवाल कहता है, la enseñanza básica en España es solo para los extranjeros. जो बुनियादी तालीम है वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए है स्पेन में. verdadero या falso, तो ये है falso. सब के लिए बुनियादी एजुकेशन है. En España está reconocido el derecho de asociación. स्पेन में एसोसिएशंस बनाना, इकट्ठे होना या कोई भी तंजीम बनाना, ये इसकी इजाज़त है. está reconocido, तो verdadero या falso, तो इसका जवाब है verdadero. sí está reconocido. अगला सवाल है, los sindicatos pueden participar en negociaciones con empresarios y con el gobierno. सिंडिकातोस कहते हैं जो वर्कर्स की यूनियंस होती हैं. तो वर्कर्स की यूनियंस कर सकती हैं पार्टिसिपेट, मतलब हिस्सा ले सकती हैं. जो बातचीत होती है एम्प्रेसारियोस की, जो बिजनेसमैन है, और गोबियर्नो की, हुकूमत की, मतलब आपस में जो इनकी बातचीत होती है उसमें यूनियंस के मेंबर्स भी हिस्सा ले सकते हैं. verdadero या falso, तो ये है verdadero. अगला सवाल कहता है, los trabajadores tienen derecho a hacer huelga. वर्कर्स को राइट है, हक है उनका एक हुelga करना, मतलब हड़ताल करना. verdadero या falso, तो ये है verdadero. La libertad ideológica está garantizada solo en parte del territorio nacional. लिबर्टad ideológica का मतलब होता है आपको जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी सोच है, उसकी आज़ादी है सिर्फ स्पेन के कुछ हिस्सों में. इन parte del territorio. verdadero या falso, तो ये है falso. इन parte का मतलब होता है आधे हिस्से में या कुछ हिस्से में, तो ये तो सारे स्पेन में है, इस वजह से falso. Todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de seguridad social público excepto si están desempleados. सारे शहरियों को एक्सेस है seguridad social का जो सिस्टम है उसमें, लेकिन जो काम नहीं कर रहे desempleados हैं उनको नहीं. verdadero या falso, तो ये है falso. जो काम नहीं कर रहे उनको भी एक्सेस है seguridad, sistema de seguridad social. अगला सवाल कहता है, todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. सब शहरियों का हक है कि वो इंजॉय करें, फ़ायदा उठाएं एक अच्छे माहौल से, एक नशोनुमा के लिए अच्छे माहौल से, लेकिन साथ साथ उसी तरह उनका देवेर भी है, उनकी जिम्मेदारी है conservarlo, उसकी देखभाल करना. verdadero या falso, तो ये है verdadero. अगला सवाल कहता है, en España los poderes públicos deben proteger la salud y promover el deporte. स्पेन में जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ में जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रोमोवेट करना, मतलब आम करना. verdadero या falso, तो ये है verdadero. अगला सवाल कहता है, la enseñanza básica en España es obligatoria y gratuita. जो बेसिक तालीम है स्पेन में वो लाजमी है और फ्री है. बिल्कुल verdadero. ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है. अगला सवाल, la ley prohíbe la discriminación por cualquier circunstancia personal o social. स्पेन का जो कानून है वो प्रोहिबिट करता है, ममनू करता है कोई किसी किस्म का मसावी सलूक,
چاہے کسی کی پرسنل یا سوشل وجہ سے ہو. verdadero یا falso. تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، بالکل پروہیبir کرتا ہے یہ verdadero ہے. En España, los ciudadanos pueden desplazarse libremente por todo el territorio nacional. اسپین میں جو شہری ہیں وہ بالکل بنا کسی جھجک پورے اسپین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. verdadero یا falso، تو یہ ہے verdadero. اگلا سوال کہتا ہے los jueces administran la justicia en España según las indicaciones del gobierno. اسپین میں جو جج ہیں وہ انصاف دیتے ہیں جو حکومت ہے اس کی انڈیکیشن کے مطابق. verdadero یا falso، تو یہ ہے falso. جو جج ہیں ان کی جو ایک اتھارٹی ہے، جو پاور ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پاور ہے جسے کہتے ہیں پودر جودیسیال، اور یہ بنا کسی انٹرپشن کے اپنے فیصلے کرتے ہیں. اگلا سوال کہتا ہے los españoles deben ayudar en los casos de catástrofe o calamidad pública. جو اسپینش شہری ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے جو کسی بھی قسم کی کاتاسترف ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کا بڑا طوفان وغیرہ یا بڑا نقصان ہوتا ہے اس میں. verdadero یا falso، تو یہ ہے verdadero، بالکل مدد کرنی چاہیے، بلکہ ان کو deben، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ کریں. اور آج کی کلاس کا آخری سوال، en España los ciudadanos pueden elegir en qué ciudad quieren vivir. اسپین میں جو شہری ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں کس شہر میں وہ رہنا چاہتے ہیں. verdadero یا falso، تو یہ ہے verdadero. آپشن اے اس کا درست جواب ہے. اور اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ہوتی ہے اختتام پذیر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.